Bismillah wa salatu wassalam ala Rasoulillah. C'est la deuxième vidéo, Inch'Allah, en continuation de l'habillage, concernant l'habillage des façades. Donc, on va le logiciel, c'est Shift Button Suite. L'installation est très simple. Une fois il a démarré, donc la première chose qu'il faut faire, il y a l'enregistrement du logiciel. Entre les données des donc on entre rapidement. Donc une fois qu'on a les données, on ferme le logiciel ou l'indexeur. Donc فاش كنعاودو نحلوه هنا عندنا هادشي كله خاوي. المهم par défaut راه كيخرج لنا les données mais même s'ils sont des gens. Donc la première chose كنمشيو les paramétrages, la partie des paramétrages. كندخلو هنا les types de panneaux اللي بغينا. J'ai écrit le texte en majuscule parce que c'est très important باش هذاك السيد اللي كيشوف يخدم على الوراق اللي نعطيه يعرف شنو لو برودوي اللي يخدم و quand c'est majuscule ça se voit mieux. D'accord, on a produit blanc, produit jaune, un lieu courant, gris, un lieu courant blanc, stratifié blanc par exemple. Ouais, stratifié gris, ولا شي حاجة أخرى. Donc on sélectionne هادشي كامل. On fait OK. La deuxième des choses, voir le texte. Le texte est dans les fichiers de Namba. On a des 12 par défaut, on a qu'un 72 parce que le problème 12 que ça veut dire je ne sais pas sur d'autres PC, je crois que je me dis là. Après, on a le type d'optimisation ou bien guillotine ou la nested. Donc, c'est un mode en général. L'optimisation maximale ou la rapide, donc je préfère la rapide. Et l'unité de mesure, c'est le millimètre. D'accord. Donc là, on a le disque de 12 ou la fraise de 12, je vais de l'espace في الدوز على خاطرها دونك انا كندير 30 ملم باغ ديفو. ابخي كنبداو الخدمه ديالنا. دونك عندي هنا بروجي habillage façade. كنعطيه un revêtement, on a le cordon blanc par exemple. J'appuie sur entrée et je donne la dimension de la plaque. Les plaques en général عندهم une longueur de 3 mètres, 3 mètres 50, 4 mètres, 4 mètres 50, 5 mètres et 6 mètres. Toutes les possibilités lesquelles. Mais standard en général, on 4 mètres. Au la largeur, on a 1 mètre, 1 mètre 25, 1 mètre 50, 2 mètres, ou 1 mètre 80. Donc, les cas standard, il y a 1 mètre 50. Donc là, comment vérifier à 50 plaques par exemple. Et je valide. Donc, un petit part, on a l'étoile d'origine, un dicté 01, puis à l'ucobon blanc. Entrée. La longueur عندي 1250 على 600. روتيتابل كنقول ليه نون روتيتابل باش ما يقلبش ليا الورقه. دونك اون فيت كيفاش كيقلب في لا روتاسيون كاين دو فاسون دو فير لي روتاسيون او بيان كيدير ليا روتاسيون بهذا الشكل هذا. انا ما كرهتوش يديرها بهذه الطريقه هذه داكور. مي البروبليم ما كيقلبهاش هو غير هكذا. روتاسيون بالنسبه ليه ça peut être de sens et ça peut être fait le sens. Oui, quand fait le sens, ça cause un problème. Ça fait un problème, c'est que quelque chose de gauche ou de droite. Ça dépend de la droite ou de gauche. Le dessin bien qu'il est. C'est un rectangle, mais si on avait un truc coupé fait le sens là-dedans, un sens incliné par exemple, on aurait fait un chien. Donc là, je vais aussi bien non rotatable, entrée, quantité indice 5, et je donne la quantité maximum. هذا rectangle خليها ما نجرب
Donc une fois j'appuie sur entrée, qui est des 12e cellule, après il crée plusieurs lignes. Donc je fais P02, comment plan, 1000, par exemple 3200 par 800. On fait ça, 5, 4 par exemple, 4, P03, allez, comment plan, 2500 par 1200. نعطيه لا ميم كومبليتي مثلا T04 نمشي للمجال هنا نديرو 600 par 1200 نقيطها هذا T05 نديرو دابا هنايا 800 par 600 ولا par 1250 خير voilà ça y est. D'accord, تساليت دابا. دونك فاش كنتسالي دابا غادي ندير ديليت امبتي. مي هاد لا لين هادي الا ما كانش عندي لها الغرض جو بو فير ديليت دي سيركل نمسح على هاد لا لين هادي بوحديتها. دونك طونك مازال محتاجها جو في انجستري كلشي ولا جو في انجستري سو ونصيفط لو دوسي ديال الفابريكاسيون لهادي. دونك هادو لي بانت لا ميم شوز جو بو انجستري في لو دوسي دو فابريكاسيون لهادي. كاين لا بارتي ديال البروفيل. البروفيل سي كونط اون ا دي فيشي دي اكس اف كنامبورتيهم من هنا كنعطيو لا كونتيتي نعطيو لو روبير وكنديرو اب كتزاد ليا اون لين هنا اللي فيها الروبير اللي كتبت هنا كيتكتب في هاد البلاصه هادي et après j'ai qu'à choisir le type de panneau et واش عنده روتاسيون ولا لا لا كونتيتي ديالو بلس كونتيتي ماكس. دونك غنبداو بهذه نديرو لوبتيميزاسيون ديالها من هنا ستار اوبتيميز جوب برك عليها. دونك كيخرج لي هاد لوبتيميزاسيون عطيني هنا نورمالمون كيدونو لي 4 1 2 3 4 مي اون فيت ماشي 4 هما غتشوف لا كونتيتي هنا 1 هنا 4 هي 5 زائد 1 هي 6 زائد 2 هي 8. دونك غنمشي نشوف لو رابور شنو عطيني فيه عطيني 8 في هاد البارتي هادي. داكور دونك جو في فايل برينت سيت اب كنعطيه لامبريمونت اللي غنختار après mode portrait en général et je fais OK. عاد كنبرك على هذه pour imprimer. Après عاوتاني كنرجع لايوت وعندي deux options هنا je fais print all وكنعطيه هنا 3 ديال لي لين ونعطيه هنا un في les colonnes et je fais OK. Mais autre chose, il faut exporter en DXF. هادشي كامل il faut l'exporter en DXF. Donc j'appuie sur export DXF, je donne un nom du fichier et il va l'incrémenter le nom de fichier -1, -2, -3 en DXF كاملين كيخرجوا من هنا. Donc bien sûr كديرهم في الدوسي de fabrication اللي عندك. Donc هادشي اللي كاين pour l'instant. On va voir la troisième vidéo ان شاء الله غيكون فيها انستالاسيون ديال NC Tool ديال لا ماشين تكنا. شكرا والسلام عليكم.